নমস্কার, শুভ সকাল। আজ আবার এসেছি ওই গ্রামটাতেই। বলেছিলাম যে আপনাদের একদিনে পারবো না, তাই সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আবার আজকে ভিডিও। এই যে যাচ্ছি সেই যেটা দেখাচ্ছিলাম না আগের ভিডিওতে, সেই গ্রামটাতে যাচ্ছি। উঠেছি আজকে অনেক কষ্টে। আবার যে এখানেও দেখুন সব ধান, এই গমের ক্ষেত, যে গম হয়ে আছে। এখানে অল্প যেখানে যা জায়গা পায় ওইভাবে তুলে দেয় ওরা। এই যে সব গাছ, এই রাস্তা দিয়ে যাতে বর্ষার দিনে কি হয় অবস্থাটা বলুন তাহলে। এই দেখো বাথুয়া, শ্রাবণী বাথুয়া, এই যে বেতর শাক আমাদের হয়ে আছে রাস্তার পাশে। প্রভা বলেছিল না হয়ে থাকে। এই দেখুন, এটা একটা কি বলে চেরি না, বেরি সরি, এই যে বেরি হয়, এটা ছোট্ট ছোট্ট ফল হয়, একটা খুব ভালো নাকি খেতে। আমরা এখনো খাইনি। হিমালয়ান বেরি বলে এগুলোকে। ছোট ছোট হয়, এখন সবে ফুল এসেছে, ফল আসছে ছোট ছোট। এই যে বেরিয়েছে, এই যে বেরিয়েছে ফুল ঝরে এই যে ফল বেরিয়েছে। দেখবো এবার খেয়ে। আমাদের বাড়িওয়ালার ওখানে প্রচুর ছিল, কেটে ফেলে দিয়েছে। জেসিবি লাগিয়ে সেদিন এত হয়েছিল, পুরো গাছটাকে উপড়ে ফেলে দিয়েছে একেবারে, একটুও রাখেনি। এই দেখুন সব খেতে কাজ করছে। এটা কিছু একটা গাছ হয়েছে, এগুলো জঙ্গলি, হ্যাঁ জঙ্গলি গাছ। ये सब खाने का है कि नहीं? खाने का ये पशु का मतलब है। अच्छा, पशु खाए? हाँ अच्छा अच्छा, গায় বকরি খাতে না? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। এই যে এগুলো হয়ে আছে না, এগুলো সব গরু ছাগল খায়, তুলছেন এই ভদ্রলোক, তুলে নিয়ে যাবেন এগুলো। और जिसका आपने फोटो खींचा ना, हाँ हाँ ये झाड़ी है वहाँ पे। हाँ उसको ये पशु भी खाते हैं इसके पत्ते को, अच्छा बकरियाँ वगैरह ना। अच्छा, और वैसे वो जो फल लगता है फल खाते हैं ना? नमस्ते नमस्ते। हाँ, मनुष्य खा सकता है। बेरी बोलते हैं। हाँ हाँ, क्या बना रहे हैं आप? वीडियो बना रही हूँ। जाइए। कहाँ से आए आप लोग? कोलकाता के हैं, अच्छा यहीं पर रहते हैं अभी, अच्छा नौकरी के इस आए। अच्छा साल भर तो हो गया यहाँ पे। अच्छा तो आप आज इधर घूमने आए? हाँ, थोड़ा गांव देखने आई हूँ। साल भर चढ़ना देखिए, मुश्किल हो जाता ना हम लोगों के लिए। यहाँ पे अच्छा सागर जी के घर में हाँ तो वो लेने के लिए आई थी। এই যে এরা যাচ্ছে দেখুন, এই যে हम কত लोग तो জিনিস। वो ठाकुर ये साहब है के क्या घर में चीज़ ये? रहते हैं, ये किराए में। मटर है। मटर लेके जा रहे हैं ना? हाँ हाँ, इनको पहले खेतों में तोड़ते हैं, फिर उस पे भरते, फिर लेके जाते फिर हैं, ये जाके सिलाई नीचे करना जाएगा, पड़ता है ना। फिर मंडी में जाएगा। ठीक है, देखियो सवेरे आप लोगों को, मैं बरंडा में थी, सब आ रहे हैं हाँ साथ बस में। ऐसे ही सबका यही काम है आजकल ना, अच्छा मटर है, तोड़ने का। ठीक है। ठाकुर साहब के यहाँ रहते हैं हम लोग किराए में। परमर हाउस में। सामने। हाँ अच्छा अच्छा गुड्डू लोगों का हाँ खेत। हाँ अच्छा चलते हैं, आप अच्छा जानकारी दें। ऐसा सुने वो बेरी को खाते हैं बोल के, लेकिन खाए नहीं कभी। इस साल देखूंगी। अब ये जो फूल लग रहे हैं ना, हाँ, ये फूल के बाद जो है ये लगेगा आपका कौन सा महीने चल रहा है? ये चैत का महीना है, अप्रैल है। चैत। चैत ही लगाओ। हाँ। हिंदी में जो है चैत हो गया। हाँ बैसाख। हाँ, बैसाख के आसपास में तैयार हो जाता अच्छा अच्छा, बैसाख में पक जाएगी ये। है। हाँ। ओके, तब खाएंगे। एक चीज़ ये है वैसे, एक चीज़ ये भी है खाने योग्य। अच्छा, ये भी खाते हैं क्या? फेडू बोलते हैं, फेडू। हाँ ओ अच्छा अच्छा, वो गाना भी सुना होगा, गढ़वाली गाना है ये फेडू। नहीं सुनी हूँ। असल हम लोग तो नए आए हैं अभी, हाँ, अभी तुम उतना जानकारी है नहीं। ये ना, ये वाला पेड़ अच्छा ये भी है, एक उधर है, एक फल लग रहा है इन पे। अच्छा, हाँ, लग रहा है ये। फूल आया ना, हाँ, फल हुआ वो तो दिख रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है ना। हाँ वो तो दिख रहा है। दाने दाने से जो है ना। हाँ हाँ। अभी दिख छोटा है ना, हाँ बाद में जो थोड़ा बड़ा हो जाता है। अच्छा, हाँ, काफ़ी बड़ा होता है। मीठा है कि खट्टा? नहीं, मीठा होता है। मीठा, हाँ, मीठा। अच्छा देखना पड़ेगा। एक आइटम ये है, और ये कुदरत का है, कुदरत की। हाँ कुदरती तो वो तो। এই যে প্রচুর মটরের চাষ হয়, এই যে মানে মটর, টমেটো, আপেল, নাশপাতি এই সমস্ত এখানে খুব বেশি হয় এখানে।
আর কুল, দেশি কুল যেগুলো না মানে রাস্তার দুধারে মানে জঙ্গলের মতো হয়ে থাকে, যে যমুনার পাড়ে গেলে। গত বছর তো আমরা এত খেয়েছি, বাপ রে বাপ, মাখা চাটনি করে, কিন্তু আচার করতে পারিনি। আমি চলে গিয়েছিলাম এখান থেকে, আচারটা আর করতে পারিনি, করবো ভেবেছিলাম। দেখি এবার আবার এখন ফুল এসছে সবে, দেখা যাক যদি করতে পারি আচার করে নিয়ে যাব। মেয়ের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, আমি নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে করে। আমি যখন গেলাম এখান থেকে তখন মেয়ের জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম। এই দেখুন ধনে ধনে, এই সাবাস, দেখো মটরশুঁটি আর ধনে একসাথে কি সুন্দর। এই যে ধনে ধনে হয়েছে, ফুল হয়ে আছে ধনের, একদম ভরে আছে। আর এই যে মটরশুঁটি, ওপাশে গম, গমের ফাঁকে ওরা আমাদের মতো না আলাদা আলাদা মানে চাষ করে না। যেমন ধনের মধ্যে মটরশুঁটি আছে, গম আছে, এইভাবে লাগিয়ে দেয়। আর এপাশে সর্ষে। না এটা কী গাছ, এটা এটা কী গাছ গো, কি এটা? তো কোনো খাবার জিনিস, কিন্তু কি দেখতে গম গাছের মতো, তাই না? কি সুন্দর ধনের গন্ধটা আসছে। ধনের গন্ধ, মন ভরে যায় ধনের গন্ধতে। পিঙ্ক কালারের কি সুন্দর ফুল ফুটে আছে। হ্যাঁ দেখেছি তো, এই যে মনে হচ্ছে কার্পেট পেতে রেখেছে একেবারে, দারুণ দারুণ। যেমন ওই ইয়ে বটর ফুল, ধনে ফুল, अरे शाबाश। नाशपाती। हाँ हाँ हाँ, नाशपाती। ओ नाशपाती का पेड़ ये है क्या? हाँ, ओ ये है। तो अभी फल रहा है क्या? फूल तो नहीं है पेड़ में? नहीं, फल लगा हुआ है। फल लगा? हाँ जी। अच्छा पतझड़ हो गया ना, अच्छा। अब जो दाना जो सेट हो गया वो सेट हो गया। ओ अच्छा, मतलब जो झड़ना था झड़ गया, हाँ, अब जो लगा लग गया। वो लगा हुआ है। अच्छा, अच्छा, ये आरू है, आरू। आड़ू का, हाँ आड़ू का पेड़ देखी हूँ मैं हरिद्वार में, हाँ, देखा होगा। हरिद्वार ऋषिकेश में देखी थी। हाँ जी, हाँ आड़ू का पेड़ भी देखा, और आड़ू खाया भी, हाँ फल जी। भी लगा हुआ था, क्या उसमें तोड़ के खाए हम लोग। नेगी बोल उसको के एक है उनके घर। एक आड़ू तो होता है बादामी आड़ू, अच्छा देसी आड़ू जिसको हाँ, बोलते हाँ, हैं ना। अच्छा, वो बड़ा होता है दाना। अच्छा, और एक नहीं हम होता तो है- खाए इतना 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 एक छोटा। जो कुदरती का है, कुदरत छोटा। आड़ू, वो कुदरत आड़ू जो है यहाँ पे है वो पेड़, इस साइड अच्छा पे। वो अलग ही पेड़ होता है, वो ऐसे ही होता है, ये ऐसे पेड़। हाँ हाँ, छोटा छोटा पहले होके छोटा- फिर छोटा- हाँ छोटा- बहुत छोटा ज़्यादा होता बड़ा है, नहीं ज़्यादा होता। बड़ा नहीं होता वो। हाँ हमने खाया, वो तो ये ऋषिकेश में अच्छा, पेड़ से तोड़ के खाया। ठीक है जी, खाना ठीक चाहिए, ठीक ऐसी बात ठीक। नहीं है। नमस्ते, नमस्ते जी। देखते हैं थोड़ा घूम के आपका गांव। फिर भी रहोगे आप लोग तो, बच्चा है यहाँ है ना। हाँ हाँ हाँ, तो फिर आते जाते रहेंगे। हाँ, हाँ हाँ कि यहीं हैं अभी? वो तो ठाकुर जी के घर रहते हैं हम लोग। मैं भी ठाकुर ही हूँ, हम ये है उनका मकान। हाँ 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 अच्छा ये उनका है, हाँ ये छोटे चाचा का है, हाँ, और सामने एक और है। साइड को मेरा है ये। अच्छा हाँ जी, हाँ, वही तो इनका घर में हम रहते हैं, हाँ गुड्डू गुड्डू लोगों का घर में। हाँ हाँ, दूसरी तो ये तो है ही। हाँ हाँ, उनका घर तो ही है, जानते हैं, और नीचे हम लोग जो है वहाँ पर रहते हैं। ठीक, ठीक। ठीक है, हम भाई भाई हैं मतलब। अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ। ठीक है, आने से वहाँ आइएगा हमारे, हम तो दो मंजिल में रहते हैं। आता रहता हूँ ना तो वहाँ ऐसा हाँ। देखा नहीं कभी। वो भाई साहब मिलते हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा मेरे पति हाँ हाँ, हाँ, मेरा हाँ, बेटा मेरा बेटा है। बैठे रहते हैं वहाँ पे। हाँ वो तो हमेशा गुड्डू के साथ में रहता है। अच्छा अच्छा मुलाकात हुई थी। ठीक ठीक, कोई बात ओके, चले जाओ थोड़ी देर। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा टहल के चले जाएंगे तो देख के जाते हैं गाँव। आप अगर तुम्हें टहलना है, हाँ आप इधर से निकलो, इधर से खेतों से रास्ता हाँ। है। अब वहाँ पे आपको ये पक्का रास्ता मिलेगा उधर। अच्छा 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 ये 2-4 लेडीजें भी है वहाँ पे रास्ते पे। अच्छा अच्छा। अच्छा बहुत पक्का रास्ता मिलेगा, तो आप चाहे गांव को निकल जाओ, हाँ गांव में भी मंदिर है उधर। अच्छा अच्छा ठीक, हाँ पूछताछ करते हुए ना अच्छा मंदिर के दर्शन करके आ जाओ। ठीक है, अच्छा। देखते हैं अगर चढ़ पाएंगे तो ज़्यादा दूर चल नहीं, पाएंगे तो। चल- ओ चलेंगे अच्छा, नीचे ही में, नीचे ही है। सीधा सीधा है तो अच्छा ठीक है, देखते हैं, सीधा- देखते हैं, सीधा। चलते हैं, देखते वो पक्का रास्ता है तो हैं। अच्छा पक्का है। ठीक, अच्छा, फिर वहीं से वापस लौटना, फिर इधर से जो सीधे आप रोड पे निकलोगे नीचे। अच्छा हाँ, ठीक है, वो रास्ता मिल जाएगा मतलब वो। लेडी है ना उधर अच्छा मटर निकाल रहे हैं, अच्छा अच्छा उधर से इधर को दिया कि नीचे। अच्छा अच्छा ठीक, पूछ ये लेंगे, रास्ता जो पूछ गाँव लेंगे को भी किसी जा से, रहा है, हाँ। इधर हाँ को जा हाँ पूछते पूछते चले जाएंगे हाँ जी, ठीक है ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते नमस्ते, नमस्ते चलो। এই ভিউটা একটু নিয়ে নিয়ে খুব সুন্দর ভিউটা হ্যাঁ, একদম ওয়াইড অ্যাঙ্গেলের ভিউটা নিয়ে নাও এই যে আমাদের ঘরের পেছনের বলে দেখিয়েছি, অনেক ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি, এই গ্রাম থেকে একদমই কাছে, এটা আমাদের ঘর থেকে একটু দূর হয়। এটা দেখুন একদম কাছে এখানে এই ভিউটা, এই যে
ওই যে ঘর দূর থেকে দেখাই ঘরগুলো, এই যে এখন এই যে কাছে থেকে দেখা যাচ্ছে, তবু এখন অনেকটা 1 কিলোমিটার হবে বলো, হ্যাঁ প্রায় 1 কিলোমিটার। সোজা হেঁটে যেতে এই যে ছেলেটা যাচ্ছে ওইদিকে, আমরা যাচ্ছি। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম এতক্ষণ, উনি দেখালেন নাশপাতি হয়ে আছে গাছে, তারপরে ওই নানা রকম ফল হয়ে আছে, এগুলো প্রাকৃতিক ফল, এই কুদরতি বলে হিন্দিতে। তো উনি দেখাচ্ছিলেন, তা ওনার সাথে একটু কথা বলে, উনি যান আমাদের আমরা যেখানে থাকি ওখানে বলছিলেন, তাই যে আমি তো যাই প্রায় সময় ওখানে, আমার ছেলেকে চেনে বললো ও তো বসে থাকে ওখানে। হ্যাঁ তোমাকে আগে যেতে হবে। তো সেই জন্য আর কি ওনার সাথে কথা বলতে একটু দেরি হয়ে গেলো। উনি বললেন এখানে একটা মন্দির আছে, বলে এই সোজা বেরিয়ে গেলে পরে এই মন্দিরটা দেখা যাবে। তো দেখি, এই দেখুন বাগানে এটাতেও কি ফল হয়ে আছে হবে আর কি, ফুল এসছে জানি না এর নাম। এই যে প্রচুর মটরের চাষ হয়, এই যে মানে মটর, টমেটো, আপেল, নাশপাতি এই সমস্ত এখানে খুব বেশি হয় এখানে। আর কুল, দেশি কুল যেগুলো না মানে রাস্তার দুধারে মানে জঙ্গলের মতো হয়ে থাকে, যে যমুনার পাড়ে গেলে। গত বছর তো আমরা এত খেয়েছি, বাপ রে বাপ, মাখা চাটনি করে, কিন্তু আচার করতে পারিনি। আমি চলে গিয়েছিলাম এখান থেকে, আচারটা আর করতে পারিনি, করবো ভেবেছিলাম। দেখি এবার আবার এখন ফুল এসছে সবে, দেখা যাক যদি করতে পারি আচার করে নিয়ে যাব। মেয়ের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, আমি নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে করে, আমি যখন গেলাম এখান থেকে তখন মেয়ের জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম। এই দেখুন ধনে, এই সাবাস, দেখো মটরশুঁটি আর ধনে একসাথে কি সুন্দর। এই যে ধনে হয়েছে, ফুল হয়ে আছে ধনের, একদম ভরে আছে। আর এই যে মটরশুঁটি, ওপাশে গমের ফাঁকে ওরা আমাদের মতো না আলাদা আলাদা মানে চাষ করে না, যেমন ধনের মধ্যে মটরশুঁটি আছে, গম আছে, এইভাবে লাগিয়ে দেয়। আর এপাশে সর্ষে। না এটা কী গাছ, এটা কী গাছ গো, কি এটা তো কোনো খাবার জিনিস, কিন্তু কি দেখতে গম গাছের মতো, তাই না? কি সুন্দর ধনের গন্ধটা আসছে, ধনের গন্ধ, মন ভরে যায় ধনের গন্ধতে। পিঙ্ক কালারের কি সুন্দর ফুল ফুটে। হ্যাঁ দেখেছি তো, এই যে মনে হচ্ছে কার্পেট পেতে রেখেছে একেবারে, দারুণ দারুণ, যেমন ওই বটর ফুল, ধনে ফুল, আরে সাবাস। সকলকে আমি আমার তরফ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে আমি মন্দির অবধি যেতে পারলাম না, কারণ কি মন্দিরে মানে যাওয়ার অর্ধেক রাস্তাতে যাওয়ার পরই না আমার মোবাইলটা ভীষণ ডিস্টার্ব করছিল, আমি তুলতে পারলাম না, মন্দির অবধি যেতেই পারিনি। আমি নিচে নেমে আসলাম। আপেল গাছটা দেখিয়ে দিই আপনাদের, আপেল গাছে ফুল এসেছে দেখুন। এই সেই কয়েকদিন আগে বলেছিলাম না ছোট ছোট কলি, বোঝা যাচ্ছে না এত, এটাও দূরেই আছে একটু, কারণ কি জাল দিয়ে ঘেরা পুরো কাঁটা তারের বেড়া, তো আমি অতটা কাছে যেতে পারছি না, যতটুকু পারছি আপনাদের দেখাচ্ছি আপেল ফুলটাকে। এই যে পুরো বাগানটাই ফুলগুলো এত সুন্দর ফুটে আছে না, কাছে যেতে পারলে আরও ভালো করে দেখাতে পারতাম, কিন্তু যেহেতু যাওয়া যাচ্ছে না, পুরো কাঁটা তারের বেড়া। এই দেখুন কি অসংখ্য ফুল হয়ে গেছে, কয়েকদিন দেখলে মনে হচ্ছে গন্ধরাজ, এগুলো কিন্তু আপেল ফুল। একদম ভোরবেলা না নানা রকম প্রজাপতি পাখি, ছোট ছোট পাখি মানে ভরে থাকে আর কিচিরমিচির করতে থাকে, সমস্ত এই ফুলের মধু খাওয়ার জন্য পাখিগুলো আসে, সমস্ত এই পোকামাকড় থাকে সব বাগানের ভেতরে, সেগুলো খাবে বলে আসে প্রচণ্ড পরিমাণে, এরা মানে কিচিরমিচির করতে থাকবে এসে। এখন একটু কমে গেছে পাখিটা, বেলা হয়ে গেছে একটু, আমাদের নামতেই বহু সময় লেগেছে, প্রায় 2 ঘন্টার মতো লেগেছে ওই পাহাড়টা চড়ে তারপরে যে পারলাম না পুরো ভিডিওটা, মন্দির অবধি যেতে পারিনি, ভিডিওটা করতে পারলাম না। তারপর নিচে নেমে আসার সময় এই বাগানটা দেখিয়ে দিলাম। এই যে আপেল বাগান, অনেকেই, আমি নিজেই দেখিনি কখনো আপেল ফুল, এই প্রথম জীবনে দেখলাম। যতটুকু আমি ক্যাপচার করতে পারছি চেষ্টা করছি করার, দেখুন আপনারা। এটাও অনেক বড় বাগানটা, মোটামুটি 1-1.5 বিঘার হবে, অত দূর রেঞ্জে তো আসবে না মোবাইলে, বোঝা যাচ্ছে না অতটা, কিন্তু যতটা পারছি আমি দেখাচ্ছি। এই যে দেখবেন, দেখে কেমন লাগে আপনাদের অবশ্যই আমাকে জানাবেন, কমেন্ট করে, লাইক করে, শেয়ার করে আমার পাশে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে। নমস্কার।